प्रभु बलभद्र देखो आगे आगे चली रथरे बसवे रथारूढ़ है आगे आगे झुली झुली भक्त समागम झुली झुली आसुच्च बड़ भाई आनंद मन खुशी देखो चलती देखो बलभद्र बड़ भाई झुली झुली रथारूढ़ है रथरे बसवे तापर आसवे माँ सुभद्रा जोटा कि आसवे आप बड़ भाई झुली 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 पंडित देखो भाई गुंडीचा मंदिर बड़ भाई आगे आगे बाहरी देखो डायरेक्ट देखो सीधा सड़क देखो बड़ भाई झुली झुली आसुच्च देखो जोटा कि रथारूढ़ है रथरे बसवे तापर आसवे जोटा कि भौणी सुभद्रा माँ सुभद्रा जी आसवे रथरे बसवे रथ चारिपीठ देखो बुलुचंती बुलिला रथरे बसवे देखो आसिले बलभद्र बड़ भाई बढ़िया रथारूढ़ होती रथरे बसुच्च श्रीमंदिर को देखो श्रीमंदिर को बढ़िया बड़ भाई बढ़िया रथरे पंडी विजय सरला रथरे बस बड़ भाई बढ़िया प्रभु बलभद्र रथारूढ़ है देखो आसुच्च भक्त मान समागम पुणी आसुच्च माँ सुभद्रा आपण मान देखुंत रथरे बसुच्च बड़ भाई बढ़िया जोटा कि श्रीमंदिर गुंडीचा को गमन करेंगे जो भक्त मान टाणी टाणी नहीं जाए श्रीमंदिर को आपण देखु बड़ भाई बढ़िया बसीगले रथरे देखो भक्त मान समागम प्रबल भिड़ लगी भक्त मान जोटा कि बलिया बसी सारी रथरे तापर आसुच्च भौणी जोड़े सुभद्रा माँ आपण मैंने देखिए रथारूढ़ बसवे रथरे बसवे सुभद्रा माँ देखो रथ चारिपीठ बुलुचंती बुली सारा रथारूढ़ है भाई भौणी सांगरे से जीवे से पूरी श्रीमंदिर को देखो देखु माँ सुभद्रा रथारूढ़ है रथार बसवे तापर भाई बढ़िया बसी सारी रथ चारिपीठ बुली सारा रथरे बसवे जीवे श्रीमंदिर को गुंडीचा मंदिर श्रीमंदिर को जीवे देखु माँ सुभद्रा हरिवाल 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 देखु माँ सुभद्रा बसीगले रथरे बसीगले देखु आपण देखुं माँ सुभद्रा रथरे बसी सारी बड़ भाई बढ़िया जोटा कि रथरे बस सारी आसुच्च प्रभु जगन्नाथ आसवे भक्त मान सहित झुली झुली आसवे जोटा कि आपण मानू डायरेक्ट देखा नारायण पीठार गुंडीचा मंदिर पाखर आपण मानू डायरेक्ट वीडियो देखा आपण मैंने देखुं जगन्नाथ रथरे बसला रथ दौड़ी धरी भक्त मान खुशी टाणिबे जोटा कि जार जोटा मानसिक थी पूर्ण करेंगे देखु जगन्नाथ चलते देखु रथरे बसिया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗା କାଳିଆ ଯିଏକି ରଥରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରଥ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଥ ଅଛି, ସେ ରଥରେ ବସିବେ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ରାତି ରାତି ଯାଉଛନ୍ତି ରଥରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଆଦି ରଥରେ ଆଗେଇ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଯୋଉଟା କି ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହରିବୋଲ 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 ହରିବୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ, ରଥାରୂଢ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥର ଚାରିପିଟି ବୁଲିବେ, ତାପରେ ରଥାରୂଢ ହେବେ, ରଥରେ ବସିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ବାହୁଡା ଜାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥରେ ବସି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପିଟି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତମାନେ ରଥରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନେ ଦଉଡ଼ିରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ବସି ସାରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ବଳିଆ ବସି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ଟାଣିବା ପାଇଁ। ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥାରୂଢ ହେଲେ, ରଥରେ ବସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥରେ ବସିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ରଥ ଦୌଡ଼ିରେ ଟାଣି ଟାଣି ଭକ୍ତ ମାନେ ନେଇଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ବାହୁଡା ଜାତର ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଦେଖାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।